हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री टाइम विथ नीतू। आपण मानक आ गोटे नुआ टॉपिक को स्वागत। आज आम ये टॉपिक रे जानिबा स्वाधीनता दिवस भाषण बहुत सहज और सरल भाषा रे। तो चलंतु आरंभ करिबा। फास्ट कौन कहिबे देखंतु। फास्ट कहिबे सम्माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय। तापरे पूज्य गुरुजी ओ गुरुमा वृंद। पूज्य गुरुजी ओ गुरुमा वृंद। तापरे मंचासीन मंचासीन अतिथि वृंद। मंचासीन अतिथि वृंद। तापरे मोर सहपाठी गण ओ मोर सान बड़ भाई भौणी माने। सान बड़ भाई भौणी माने। तापरे लिखिबे आजिर एही पवित्र दिवसरे बा एही पवित्र दिवस विषय रे मोते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजकु धन्य मने करूअछि। तापरे कौन कहिबे। तापरे कहिबे आजी आमे केतेतम स्वाधीनता दिवस पालन करछे सेटा कहिबे। तो लिखिबे आजी आमे आम देशर 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करूअछे। 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करूअछे। ओके। तापर कौन कहिबे 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिखरे आम देश इंग्रेजी मानक शासनरु मुक्त होई स्वाधीनता लाभ करिथिला। ओके। तापर कौन कहिबे देखंतु दीर्घ 200 वर्षर इंग्रेजी मानक शासनरे सारा भारत अतिष्ट बा अत्यंत दुख भोग करुथिला। तापरे ठीक सेही समयरे आम देशर अनेक
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଏହି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ରଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ପତାକା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏହି ନୀଳ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏହି ନୀଳ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୁ ଚାଖିଲା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ, ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶପଥ ନେବା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଭାଷଣ ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଏତିକି କହି
मोर वक्तव्य शेष करुछि मु एतिकी कही मोर वक्तव्य शेष करुछि ओके तापरे लास्ट को कहिबे जय हिंद जय हिंद तापरे भी आपण कहि परिबे धन्यवाद सरिला एठी हमरा भाषा